Chipmunk. Oh. Ngayon ginagaya pala. Ayun. Oh. 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 May pupupo pa. Wala naman yan, hindi naman ganyan eh. Oh. 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 Nagawala. 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 Oh. Script Oh. na yan. Oh. 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 Pag nakikita. Oh. Oh. Lara na. One more, one more. Tinandaan na niya kung saan pipindutin talaga. Oh. Ganyan din yung first step na dati. Hindi na ko yung step niya kanina parang Indian kung gagawin. Oh, meron pa ganun? May ganun, wala na kung ganun ah. Meron pa ganun? Ano ka? Oh, meron pa ganyan? Oh. Oh. Uy! Masarap ang tulog nito. Oh. Ano mo kaya ganyan? Ano mo ganyan mo ba? Oh. Oh. Alam mo biyan? Oh. 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 Naku, unang makita ko yan. Pumunta sa pintuan. Akala ko, may tinitingnan na siya. Oh. Kasama ba na ito sa'yo? Oh. Ba't may ganyan? Ano may ganyan? Oh. 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 Ang Ah. Turo Punta.